شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله رب العالمين. السلام عم بسورة البقرة لا عم بآية منا وهي آية الكرسي على كركمنا كان صلى الله عليه وسلم أكو سيد الناس آدم عليه الصلاة والسلام ويمغو وسيد العرب محمد عليه عربو نمغوي وسيد الروم صحيب عليه روم كوكا نمغوي وسيد الفرس سلمان الفارسي عليه أولو نمغوي وسيد الحبشة بلال حبشة كوكا نمغوي بلال وسيد الجبال طور سيناء كلوفنا نمغوي طور سيناء وسيد الشجر السدرة من السدرة دوكو كو سدرة ويه يريمي امسكا كبواني دويا كبواني وسيد الأشهر المحرم كالوفنا نيمغو ويه محرم كالوين وسيد الأيام الجمعة جمعة ويه دون كنيمغوي وسيد الكلام القرآن كما بلا نيمغو كما كان قرآن وسيد القرآن البقرة قرآن فانا نيمغوي سورة البقرة وسيد البقرة آية الكرسي بقرة فانا نيمغو سورة البقرة فانا نيمغو وآية الكرسي أما إن فيها 5 كلمات في كل كلمة 50 بركة ko kalima duru be ala kalima kelen wo kelen barka bi duru be ola ne imam suyuti ka kuma kan ay min labo aka jami as-saghir konnana ana abi ka'b qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya abal munzir atadri ay ayatin min kitabillahi ma'aka azam ala kirako aba munzir ma ya aba munzir yala ibadon kurene kono aya jumende be aya min naka bonkata me aya beka ne ko Allahu wa rasuluhu a'lam ala naka cidende be adon ako ya abal munzir atadri ayya na'am ako Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ala kirako sallallahu alaihi wasallama الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية نوع آية الكرسي أود كابون كتم آية بلا جيلينكا فنيا كونو قرآن كونو ني حديث مسلم يألبو في كتاب المسافرين آية الكرسي على تغف ولا لا اسم الظاهر ني اسم المدمر لا سنتان ولنفلا ني آية الكرسي تي أتين فيو وكفى نيكو الله أيادم نني الله عليه دي اسم الذاتي والما في مرتبة الظاهر إبسكا فقال دي اسم الله العظيم العظمي فرسبنا عليه دي على توكلين من بي على لنو اسم الذاتي ويا الله تونون بي على جيلين بنا ديكا الله دي منغتوك ما الله aleti fensi mangutuke o ala yere zatu togode ode la kabako min bi allah la ati togo fana sila
anya caman fo ya no fenge don tafsiru Quran jigi don antina sigi o beka me adoy jume Allahu imana letru tige ka wala chugo ni ko Allahu alif lam ha ni ayin tige ka boy lillahi ala togodo ni lamun tige ka boy lahu o ala togoy ni lam togoy kelen tige ka boy hu o fanay ala no huwa Allahu la ilaha illa huwa al qayyum me ya hayyu ya qayyum min bi akono yara Allahu sirru antina do kono anyo fo suratul ikhlas korola yani sungalo che dimasi min kala ni qur'ane tafsir qur'an jigi kala ola me ya hayyu ya qayyum wal ma al hayyu al qayyum ni ye ismu min ni akoro ani abara ke baga bela jelen bitani nyoy barsabna al hayyu alay masa min yim masanya namay al qayyum ajombeni ayre o koroydi mawo mabi isogola alala ni ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ni sogola ala hatta ni machaman ke koy dongo de ika ya hayyu ya qayyum sem bakelen dronke ya hayyu ya qayyum ima chaman ke dongo de iba sem bakelen dronke ka fo bi ko nin sigla fo iti posi ko no hali na songote abada itoy aha idutigi dongo de ibe ya hayyu do be ko ne hal na songo masoro wotike few amana ke chugo ibi siyere koro iti siri mala alaka famu dam ya hayyu ya qayyum sem bakile akacha ala fa asrofana bina chuga mina ufana iba donko ka fani ya soroye ni ba ke sem bakile akacha ala fa asoro folo mafo ya bede me ay mustajabu folo bina fana ni dorme bakile mustajab folo bina ni dorme bakile abi soro ka continue sa inshallah alaka famu dam bismillah anga koro fo folo yana nga se annafama الله لا إله إلا هو الحي القيوم أكو الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله ألا لا إله إلا هو باتفهم فويتينو باتفهم ني batoli bi ma nafa walma abato baliya bi ma toro fona kela ale ala kelenye al hayyu masanyene mando al qayyum ajombeni ayre yani foy semenen tala ajolendo ni ayre تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض لا تأخذه سنة سنغتي على سرو يعني جنغنتي على سرو ولا نوم كمتي سنغما على تسنغو أتي جنغو دون دولا obi a hikaya foko Sayyidina Musa a hakil jigila dondo ko eske ala bi sonogo ko eske ala bi sonogo o kele ala yi meleke do blaka nam anye jola su saba ama sonogo klefe ama sonogo sufe su saba kofe meleke nana ver fladi ama kaka ni ver fly mine ka kolosi ko aku mine ka tubulo aka no blade aku kolosi ay ver mine minti dama asuno wala atola jungo na veru tola ka gosi atolo la suno na geria ver bela jelem bena kachi alaka mo yorola ver fla o kalfalema ne ala min kembe ka sangolo mine ka dukolo mine ka larsi mine ka kursi mine ka jembela jelen mine yala sonogo bi nyane hakelawa ati seka nye chugo sila jondo nana amatigi ma matigi ya bla bara bela okle na bara la bara bane
matigi ko ama sufe mba ɲini fɛ i ka nga jɔnkɛ nga gilan daɲɛ jɔnkɛ ko matigi ma ko matigi yala matigi b'i fɛ wa a ko matigi b'i fɛ n'o ye ala ye a ko yala o sunɔgɔ la wa ko ayi k'a ma sunɔgɔ ko e ti maloya ka sunɔgɔ ka sɔrɔ i matigi ma sunɔgɔ ko ni ne sunɔgɔ la sisan ka sɔrɔ e ma sunɔgɔ est ce que o bɛ bɛn i ma a y'a lajɛ ala ti sunɔgɔ a ko jɔn ma ɲi kan hɔrɔnya e ka taa a ye jɔn kan hɔrɔnya o kumakan kama له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard fɛn o fɛn bɛ sankolo 7 la fɛn o fɛn bɛ dugukolo 7 la a bɛɛ lajɛlen bɛ ala taya la man dha alladhi yashfa'u indah jɔn de bɛ surnal don kɛ ala yɔrɔ illa bi iznihi fa ka kɛ ni ala ka yamaruya kan ye ya'lamu ma bayna aydihim fɛn min b'u ɲɛ kunkilenna na ala b'o dɔn wa ma khalfahum fɛn min b'u kɔfɛ ala b'o dɔn ولا يحيطون بشيء من علمه yani ala kembe wala yuhituna bi shay'in min ilmihi o kente kala min foila ala ka donina ni ala don fitini min dima ibode don me ka fo kibilla min kenna o to don إلا بما شاء fo ni min jala ala e ka doni dima وسع كرسيه السماوات والأرض aka kursiyo o yir wala sangolon dukolola ولا يحوده حفظهما sangolo ni dukolo fila kɔlɔsili o tɛ ala la dɛsɛ o ma girin ala ma wa huwa al-aliyyu ala de ye masaba ye al-azim ala de ye masa kɔrɔtalen ye al-azim ala de ye masaba ye ayatal kursi ni maa o maa ye a sɛbɛn fana sɛn 50 k'a kɛ nasi ye walima n'i y'a sɛbɛn sɛn 500 k'a mi k'i kɔ a la fɛn fɛn tɔgɔ ye juguma a kɛla jinɛ kunda a kɛla kɔrɔti kunda a kɛla fɛn fɛn tɔgɔ ye kɔni k'a fɔ ko i bɛ siran nin fɛn ye n'i y'a sɛn 500 ko i kisila ka bɔ a la o mana kɛ fɛn fɛn ye a tɔɔrɔ bɔla jinɛ de fɛ o a tɔɔrɔ mɔgɔ de fɛ o ye kisilen ye ka bɔ a ma pewu وهكذا على كرايرك صلى الله عليه وسلم من دام على ذكر آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت نما وما آية الكرسي كلام سنجلي إيكا فريدا كوفي إيسل فناسلك كلا إيا كلام سنجلي إيلا أنسراك سلك كلا إيا كلام سنجلي سلواتي بكوفي إيا كلام إدوميناتي كوتك لمغو فويتوني الجنة فوسايا ya alakira ka kuma kan yi sallallahu alaihi wasallam aya fo ale alakira kelen ya fo hadisa wɛrɛ la iza uwita ila firasika wa qara'ata ayatal kursi hafizaka Allahu minash shaitani wa hafiza man ma'aka fil baiti wal buyuti hawla nida ika glanka idala yorom na i ayatal kursi kala alaka tanga bika ini min dambe ñon kɛrɛfɛ ala ka tanga bi o fana kan e min dala ka ayatal kursi kala ala kira yɛrɛ kun kɛ ala sallallahu alaihi wasallama don dɔ la a ye tamaro n'o ye jaka tamaro minnu bɛna di ala kira ma ni pour que a ka tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ala kira ka laada kun ye jakaw bɛna di a ma o jaka ninnu ale de bɛ a tila min kan ka don yɔrɔ min na a b'o don yen nɔ o jaka tamaro in nana a ye abu hurairata bila ka jaka tamaro ninnu kɔlɔsi su ko la sitana y'a yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ maa dɔ ye zon ye ka na k'a bɛ tamaro in ta abu hurairata ye a minɛ kuma min na ni abu hurairata y'a minɛ a ko abu hurairata ma ko k'a kɛ ala kama o k'ale bila a ye kalen k'a tɛ segin tuguni abu hurairata y'a bila dugu jɛla alakira ko a ma ko a bɛ komi maa dɔ dɔɔni kan sura dɛ i y'a minɛ fana a kɛla cogo di e ye mun k'a la a ko k'a kalenna k'a tɛ segin o kumana ko n k'a kɛ ala kama n k'a bila n fana y'a bila
ko wa k'a bɛ segin so in na su ko la mɔgɔw da la cɛ nana tuguni zɔnkɛ nana tuguni n'o ye seitanɛ ye a ko e m'a fɔ kunu k'e tɛna bi kɔni y'i minɛ n t'i bila fewu a ko k'o k'a kɛ ala kama o k'a bila a ye dɔ fara n kalenkan kan k'a tɛ segin a y'a bila a t'a la dugu jɛla alakira ko a ma k'i ka cɛ segila so la dɛ k'a segila k'i mun k'a la k'a kalenna k'a tɛ segin n fana y'a bila su ko la alakira ko a ma k'a bɛ segin su ko la a segila tuguni abu hurairata ko a ma ko bi kɔni ne t'i bila pewu bi kɔni n t'i bila a k'a ma ko bɔn jɔ n bɛ n'i kalan fɛn dɔ la n'o kɛla i b'an bila a ko bɔn n kal'o la n k'a mɛn a ko n bɛ n'i kalan min na n'i y'a kalan sen kelen ala b'i kɔlɔsi ka bɔ seitanɛ bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma a ko k'o ye fɛn jumɛn ye a ko ayatal kursi n'i ye ayatal kursi kalan dɔrɔn ala b'i tanga ka bɔ seitanɛw tɔɔrɔ ma dugu jɛlen alakira ko a ma abu hurairata i ka cɛ dun a kɛla cogo di a ko a nana ne y'a minɛ a ko ma ko ale bɛna ne kalan fɛn dɔ la fɛn min n'i y'a kalan yanni i ka sunɔgɔ ala b'i kisi ka bɔ seitanɛw bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma k'o ye ayatal kursi alakira ko sallallahu alaihi wasallam ayiwa ale kɔni a ye nin kuma min fɔ nin kuma in ye tiɲɛ ye nka ale yɛrɛ ye nkalontigɛla ye ko ale ye seitanɛ de don a ye kuma min fɔ sisan tiɲɛ don nka ale yɛrɛ ye nkalontigɛla ye o kɔrɔ seitanɛ yɛrɛ de nana abu hurairata kalan n'i bɛ fɛ ka kisi ka bɔ n tɔɔrɔ ma i bɛ mun kɛ ومن ذكرها في حاجة عدد 313 عدد الرسل نما وما يسألك آية الكرسي كلا سين كما سبا أني تا أني سبا بدرو كلا دون هكلا والما تشدون هكلا على حسب الروايات يا كلا جين حاجو وحاجو كما حاجو بنيانو يا كلا سين كما سبا ani sen 17 haju wo haju kama wa haju imbi nyanabo wa hakaza ni mawo mai ayatal kursi kala sen bi duru yani ka suno ala bi kisi fokati sa fati mine fati doila sen bi duru ala bi kisi fokati sa senti fati mine dɔ faamuna la wa y'a kiri faamu i y'a faamuya a banna لا إكراه في الدين قد تبين الرشد la ikraha fi dini koroni foyi ti diinɛ na k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ jagosa k'a don diinɛ la o tɛ yen nin aya in jiginna kuma min na ni ansaru n'o ye alakira taalen madina a denw ka don silamɛya la alakira ko la ikraha fi din koron ti diinɛ na i bɛ maa to yen dɛ a b'a ka diinɛ sɔnza yɛrɛ ye i ti maa koron diinɛ na qad tabayyana rushdu min al-ghayyi kana o bangena ka bɔ fili la i bɛ sira ɲuman de yira mɔgɔ la ni sira ɲuman yira la a b'a ta ka sɔrɔ i ma koron ni maa o maa kafiriya la ni boliw ye ani seitanɛw ye ni ka da ala la hakika ɲɛma o tigi minɛni kɛ juruw la gɛlɛmanba la lanfisama laha tigɛriti juru mun na o ye juru jumɛn ye o de ye ala ka juru ye a ko wa'tasamu bihablillahi jami'an wala tafarraqu a ye minɛni kɛ ala ka juruba kelen na aw kana fara-fara donc a y'o fɔ yen nɔ ko bihablillah yan nɔ a ko waman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa ni maa o maa kafiriyala ni boliw ye ni ka limaniya ni ala ye i minɛni kɛ ni juruba ye juruba min b'a la n'a ka gɛlɛn kosɛbɛ tigɛcogo t'a la o juruba in yɛrɛ ye jumɛn ye
o de la ilaha illallah ni la ilaha illallah sabatila ma duskunna ni ka aboli inenka i farkolo a barake a fode maki mineni ke ala ka jurubala juruba min ni ala yamariya ke kan ganyo mina o jurubaka wallahu sami'un alimun Allah ta'ala ye meni masai doni masadu ala de mu'minu ka kunyeta baye yukhrijuhum abu labo min adh-dhulumati kabo dibula ila an-nuri kana noroma ma minun kafriyala oka bolu de yuka kunyeta baye boli nunumbu labo min an-nuri kabo liman yama kabo norola ila adh-dhulumati kabo tadibula ni mamun ye alamine kada alala ika kobe ala de bolo koko nana ibis adi alama donc o kama ala bi kana kata siratige klenema abi bo kafriya dibiula kataniye ala don norola meni mamin jigi dala boliude kan ani flanka fa baraw kan o boli nunun fana de bi bo norola ki bolli man yala kataniye dibila olo de jarime dewe هم فيها خالدون وبدوم جانمين كنو ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم محمد إمام ما من بي إجسسنيون يلك إبراهيم كقولا أكاد أدبا ألما نوي نمروز بن كنعان أن آتاه الله الملك كافو علي مسيادي أما ita siwatila kuma amna ibrahima ko nema ale de bi nyenama yake ale de bi fagalike namruz ibn kan'anu fana ko nebi nyenama yake nebi fagalike o jume yaro jengono jemara masake mam ala jembela jele masayadi maminuma lay kafiri fila islamé kafiru folo bukhtu nasar flana oye namruz ibn kan'an nunun ko jembela jele mara islamé wala zul qarnain ni aqissana na suratul kahfi kono ani nabiyullah sulaiman bon ntuka o chuga don chan tari ma fam ani nabiyullah sulaiman alayhi salatu wassalam bukhtu nasara kela ay amena fangana ay sanke menani ke halik ngolo dim masro abaka masayala nako min odebe shaytane ya malasa shaytane kwama ko kari eti maye koy sanke menani halik ngolo mi dimi eti mogoy koy e alade e ka mogo wele kana ibatul ladron afana lila ka fokale alade kuma amnani ibrahima yuwele kana ko bonko obala ka fem batonin site alay masa kelende masami sangoloda masami dukoloda masami ninke ani ibrahima ka sosoli wulatande o nyon soso o yasoro ibrahima yere kum bola shami jamana kan kana afeno geleya babe geleya yere de be namruz ibn kan'an ibrahima nana abi fe kana sumanyi ni namruzu fe geleya be no nyoti sorofo namruzu fe ako namruzu ma songa nyodama atala yana ka so ajigi tigele ako ni ne tala ni nga boro langulo ye so sisa mi nga demba ya jigi tige jonga chefere doke ay munke ayaka boro ta ka chencen ay chencen ke ka boro nunu charge kosobe ka daka fali ko kan ka donai sowono adona sowono asigene sigile aballaka suno asuno wala musofana koko bonko ne chena na ni sumamiye
bena boro dayɛlɛ ka dɔ ta o la ne ka buru dɔ dilan yan'a ka wuli muso y'a dayɛlɛ muso y'a sɔrɔ alikama ɲuman de b'a kɔnɔ muso y'o ta ka buru duman dɔ dilan Ibrahima wulila ka bɔ sunɔgɔ la a tulo bɛ buru kasa la a nun bɛ buru kasa la a ko a muso ma ko mɛ ko e ye suman bɔ min a ko i bɔla ni suman min ye i terikɛ fɛ n'o ye Khalilullah i terikɛ fɛ i bɔla ni suman min ye i terikɛ fɛ ne ye dɔ ta o suman de la ne k'a kɛ buru ye dɔw ko o de la a fɔla a ma ko Khalilullah parisabuna ale ma a taala Namuruzu fɛ a ma ɲɔ sɔrɔ yen a ye cɛncɛn de ta ka na n'a ye n'o cɛncɛn yɛlɛmana ka kɛ ɲɔ ye bɛɛ b'a dɔn kɔni o ye Ala de y'o kɛ sinon maa m'o kɛ dɔw fana ko ayi k'a fɔla a ma Khalilullah mun de kosɔn ko nafolo caman de tun bɛ Ibrahima bolo bagan misɛnw ni bagan kumabaw misiw ni sagaw ni baw o kɔrɔ ko fila de tun don o tɛ wa han Yusuf wala sagaw ni baw ni misiw caman tun bɛ a bolo don dɔ la mɛlɛkɛ dɔ y'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye ka na a fɛ yen a ko Ibrahim nafolo b'e bolo dɛ mɛ min ye kabako ye a ka misi wulu minnu b'a ka misiw n'a ka sagaw nɔfɛ wulu ninnu a kɛn bɛ ka u bɛ kelen-kelennin mun siri bagan kan na tan aw b'a dɔn a kɛn bɛ k'o dilan ka kɛ o sanulaman de dilan k'o kɛ a ka wulu bɛɛ kan na ko mɛ ko Ibrahim ko e ye tiɲɛnikɛla ye koyi e bɛ sanu de ta k'o siri wulu la ko parisabuna ko sanu jasulen don ko sanu ni wulu de ka kan ko de la ale fana ye sanu ninnu siri wulu ninnu na ko bon ko e ka nin nafolo baden i bɛ mun k'a la Ibrahima ko Ala tɔgɔ fɔ sɛngɛlen b'a tilankɛ d'i ma mɛlɛkɛ ko la ilaha illallah a ko i ka nafolo tilankɛ y'i ta ye ko wa i bɛ se ka segin a kan siɲɛ filanan n b'a bɛɛ d'i ma mɛlɛkɛ ko la ilaha illallah a ko nafolo bɛɛ kɛli ta ye k'i bɛ se ka segin a kan siɲɛ sabanan na fɛn fɛn bɛ n ka mara kɔnɔ n b'a bɛɛ d'i ma a ko la ilaha illallah ko n y'a bɛɛ d'i ma i bɛ se ka segin a kan siɲɛ naaninan na n yɛrɛ bɛ k'i ka jɔn ye fo ka taa diɲɛ wuli a ko la ilaha illallah o kɔfɛ mɛlɛkɛ wulila k'a bɛ taa Ibrahima ko kana taa dɛ i taala k'i bolofɛnw to yan i bolofɛnw filɛ e de ta don a ko ayi ne ye mɛlɛkɛ dɛ Ala y'i n ci de n ka na i kɔrɔbɔ n y'a ye tiɲɛ na i ni Ala teriya ka kan maa min Ala tɔgɔ kama maa min bɛ kari a ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a ka fɛn bɛɛ lajɛlen na o ni Ala teriya ka kan o kɔrɔ ye di bakilu ni Ala teriya man kan fiyewu yarɔ cɛ o cɛ ye bakilu ye ne kɔni y'a mɛn kodɔnnaw da k'a fɔ bakilu tɛ kɛ waliyu ye fiyewu wa bakilu don man di alijinɛ na dɛ bakilu tɛ don alijinɛ na wa bakilu tɛ kɛ waliyu ye Ala kan kisi bakiluya ma bijahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dɔw ko nin de kama a kɛla Ala teri ye mɛlɛkɛ taalen a ma sɔn ka nafolo in segin a ka fɛngɛ na a ye nafolo in bɛɛ feere ka fɛnw minnu jɔ Baitul Maqdisi la hali sisan a fɛn ninnu bɛ Baitul Maqdisi la hali sini a bɛ yen o b'a wele fana ni a tɔgɔ ye hali sini a bɛ yen an bɛna s'a ma ani Namuruzu ka sɔsɔli kuma min na n'a nana Namuruzu ma a ko a ye Ala bato Ala min ye danfɛnw dabama ye Ala min ye sankolo da ne ka dugukolo da ne ka babaw ni kulubaw da Ala min ye fɛn bɛɛ lajɛlen da a y'o bato Ala ye kelen dɔrɔn de Namuruzu ko Ibrahima i ka Ala fɔ n ye n k'a ye Ibrahima y'a ka Ala identifier k'a fɔ fa nana se a ko ne ka Ala de ye masa ye masa min bɛ ɲɛnamaya kɛ ka su fana masa min bɛ maa ɲɛnamaya masa min bɛ maa fa Namuruzu ko n'o kɔni de don ne de ye Ala ye ne fana bɛ se o la o y'a sɔrɔ kasoden 2 b'a bolo kasoden 2 ye kiiri kun tigɛla o kan k'a fɔ o kan ka faga a y'o 2 wele ka 1 labila ka 1 faga a ko bon k'ale fana ye nin ɲɛnamaya a ye nin faga o ka na ni daliluya wɛrɛ ye Ibrahima ko
fa inna allaha ya'ti bishamsi min almashriqi fa'ti biha min almaghrib ne ka ala bi tile falen kɔrɔn fɛ ka taa e k'i ka tile falen tile bi fɛ dɛ ka taa ben kɔrɔn fɛ ta an ka ye a bɛ se k'o kɛ i jama o jama i kafa o kafa so i k'o kɛ dɛ misaliyala a misaliya soro ye mun ye diɲɛ o ni diɲɛ maramasakɛw o ka jɛ k'a fɔ bɔn ni ala sɔnna a ma sini 8 heures an bɛ réunion kɛ ka kuma nin sujet in kan est ce que o bɛ se ka 8 heures in bɔ 8 heures la wa o bɛ se k'u ka réunion kɔni sauter mais n'u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan o tɛ se ka sini 8 heures bɔ sini 8 heures la sini 8 heures kɔni bɛ yen mais o tɛ se k'a déplacer tiɲɛ wa nkalon n'u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan o tɛ se k'a déplacer heure in ani tile n'a fɛngɛ o bɛ ala de bolo o tɛ wa donc Ibrahima fana y'o hujja de da a kan ne ka ala kɔni bɛ tile falen kɔrɔn de fɛ e k'i ta falen tile bi fɛ ne ka ala bi tile falen tile ben tile bi fɛ e k'i ta ben kɔrɔn fɛ nka ye fabuhita alladhi kafara assalamu alaikum fabuhita alladhi kafara kafir kɛ kuma siri la parce que a b'a dɔn sɔsɔ cogo t'o la n bɛ kuma dɔn o t'o la fɛ ɔ nin aya in sa mori ninnu olu u bɛ baara kɛ nin ye kosɛbɛ fabuhita alladhi kafara n'u fɛ ka taa faama min kunkolo gana ka wari bɔ a kunna o b'a kɛ ni nin aya ye mais ne kɔni tɛ ɲɛ dɔn a la tiɲɛ o tɛ ayiwa Hussein ne kɔni tɛ ɲɛ dɔn a la mais ni والله لا يهدي القوم الظالمين التي يركن تونينو التي ألوك نفو أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وي إبراهيم كقصة باني سيزا أبينا مغويرة كقصة نوي عزيروي أكو أو كالذي مر على قرية والما إبي تاسينا فمغمي نات من الدقو دولا عزيرو تامتو أبولا كسو أبالا كتا دقو دولا أتالا سي بيت المقدس لا أسيلم بيت المقدس ما aya sɔrɔ bɛnkɛla yani masakɛ dɔ nana bɛn Baitul Maqdis mɔgɔw kan k'u bɛɛ faga k'a sow bɛɛ lajɛlen ci ka bɛɛ fɛngɛ n'o ye Bukhtu Nasar de ye nin bɛɛ ka Baitul Maqdis ci ka mɔgɔw faga ka tiɲɛnibaw kɛ Uzair t'a lajɛ ko anna yuhyi hazihi Allahu ba'da mawtiha nin dugu mɔgɔw salen kɔfɛ tan nɔ k'a ci tan nɔ ala bɛ ninnu ɲɛnamaya cogo di donc a ye ladabu tiɲɛ kɛ ɲininkali la a ye ɲininkali kɛ mais ladabu t'a kɔnɔ parce que a kabakoya la ko ala bɛ se ka nin kɛ cogo di k'a sɔrɔ ala bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ c'est comme an b'a fɔ an ka bamanankan na ni ala sela ka nin kɛ ɲɛ a bɛ diya n ye dɛ ladabu tiɲɛ de don ala bɛ se ni ala sɔnna ka nin kɛ ɲɛ walima ala an b'a ɲini fɛ nin kɛ ɲɛ mais ni ala sela inna allaha ala kulli shay'in qadir ala bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen na donc a ye ladabu tiɲɛ min kɛ ani ala cɛ ala y'a pini ala y'a yira a la n bɛ se mais n b'a yira e yɛrɛ la kuma min na n'a ye kuma in fɔ dɔrɔn fa amatahu allahu mi'ata amin ala y'a yɛrɛ faga o yɔrɔ la yan'a ka bɔ a si kun ye san 40 ale kɛ bangenen kɛlen ka san 20 sɔrɔ ala ye denkɛ dɔ d'a ma o kɔfɛ a ye san 20 balo o y'a sɔrɔ denkɛ ye san 20 sɔrɔ donc ale san 40 denkɛ san 20 a bɔla ka taa ka nin taama in na a ye dugu bɛɛ tiɲɛ-tiɲɛnen ye tan nɔ a y'a ka ɲininkali in kɛ ɲininkali in kɛla ladabu tiɲɛ ye ala y'a faga a fagala yen a ye san 100 kɛ salen san 100 kɔfɛ ala y'a lakunu ala kɛlen k'a lakunu a taala ka so a taala ka foli kɛ a y'a ye dugu fɛn bɛɛ yɛlɛmana c'est comme ni maa min nana yan nɔ san 100 kɔfɛ kabala yan san 100 kɔfɛ i bɛ dugu sɔrɔ tan wa siga si t'a la i t'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ gidɔrɔnw gosila esansɛriw fɛn bɛɛ kɛla fan bɛɛ lajɛlen
donc ale fana nana sɔrɔ dugu bi ten nɔ n'i ye minnu ye tubabu kɛ Bamakɔ yan nɔ ni Bamakɔ yer'o la bi ani kunu Bamakɔ ye kelen san 100 ka kɔn bi ɲɛ o ye kelen o tɛ kelen ye cogo si la ala y'a lakunu a taala so a y'a ye dugu fɛn bɛɛ yɛlɛmana a ye foli kɛ o k'a ma ko dunankɛ i bɔla min a ko ale bɛ bɔ yan de ale tɔgɔ ye Uzair ko Allah kana hakili jigin an ka masiba la sa Uzairu bɔla nin y'a san 100 de a taala ka dugu ta la a taala to yen maa si t'a kibaruya dɔn mais a denkɛ tun bɛ balo la o y'a sɔrɔ denkɛ yɛrɛ kɛla cɛkɔrɔni san 120 fa yɛrɛ bɛ san 40 na o de la u b'a dalen gosi ko cɛkɔrɔba fa ani denkɛ mais den ka kɔrɔ ni fa ye ni san 80 o bɛɛ sala ɲɔgɔn fɛ fana o bɛɛ sala o san kelen fana voilà a kɛla Uzairu de la tan parce que ale kun sala ka san 100 kɛ sale a wulila a san 40 o y'a sɔrɔ denkɛ bɛ balo la a satɔ denkɛ kun ye san 20 ye donc a nana denkɛ nana tigɛ denkɛ ka san 120 na a tɔ bɛ to 80 donc fa ka kɔrɔ den ka kɔrɔ ni fa ye ni san 80 mais u bɛɛ sala ɲɔgɔn fɛ fana o ko daluya jumɛn de b'e bolo k'a fɔ ko e de ye Uzairu ye a y'a ka daluyaw fɔ dɔ sɔrɔla k'a fɔ ko bon k'ale kun y'a mɛn ko Uzairu kun kɛn bɛ ka Tawureta bɛɛ lajɛlen durusi Uzairu ko ko ne kɛn bɛ ka Tawureta bɛɛ durusi o y'a sɔrɔ Buktu Nasara nana Tawureta bɛɛ jeni Tawureta ti maa si bolo tuguni Tawureta tununa pewu a ye Tawureta bɛɛ récité o y'a bɛɛ lajɛlen sɛbɛn mɔgɔ dɔ sɔrɔla ko bon k'ale y'a sɛbɛnnen ye a fa ka minɛnw na k'a fɔ a mɔkɛ fa wa a mɔkɛ o kun kɛn bɛ ka Tawureta kelen bila yirisun dɔ duguma o ye dingɛ sen k'a dɔn ye ko jɔn bɛ se ka a mɔkɛ ka o yiri yira a la dɔ ko k'ale bɛ yiri yɔrɔ dɔn o taala yiri yira o ye dingɛ sen o taala Tawureta in sɔrɔ yen o ye Tawureta in da fɛngɛ Uzairu ye Tawureta min kalan n'o y'a sɛbɛn o y'a da ɲɔgɔn kɔrɔ o y'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye donc o sɔrɔla k'a fɔ ko non ko Uzairu tɛ mɔgɔ ye Uzairu ye Ala den yɔrɔ an y'a fɔ yan nɔ yahudiyaw ko Uzairu ye Ala den ye chrétiens ko Masihu ye Ala den ye donc chrétiens k'a fɔ ko Masihu ye Ala den ye a sɔrɔla sababu mun na an b'a dɔn k'a fɔ fati Isa fɛ alayhi salatu wasalam ale ma bɔ cɛ la a bɔla muso de la o tuma na Uzairu ta ka sa san 100 ka tila ka segin yɔrɔ o ye kabako ye dɛ ko nin ye Ala den de ye fɛn min kan ka kɛ sababu ye ka u kanda o kɛla sababu ye ka olu lafili san 100 saya in kɔfɛ Ala ye a lakunu Ala ko a ma ko i san joli kɛ saya la Ala y'a ɲininka e san joli kɛ dalen yan a ko est-ce que tile kelen tɛ walima tile fan dɔ n y'o de kɛ dalen yan Ala ko i ma tile kelen kɛ i ma tile kilankɛ kɛ i san 100 de da yan nɔ nka o san 100 in kɔfɛ i ka dumuni lajɛ bani dumuni min tun b'a bolo a ka sira fana Ala ko k'a ko dumuni lajɛ a ko i ka mifɛn i ka ji min tun b'i bolo mifɛn min tun b'i bolo o fana lajɛ san 100 kɔfɛ a y'a sɔrɔ olu ma yɛlɛma ji b'a nɔ na dumuni b'a nɔ na a ma yɛlɛma hali dɔɔni ale kɔni sala ka kɛ kolokolo ye ka fɛngɛ mugu ka tila ka segin san 100 kɔfɛ mais dumuni ni ji min bɛ yen o ma yɛlɛma o b'a cogoya la mais i ka fali lajɛ komi ni dumuni lajɛ o ma yɛlɛma i bɛ se ka siga mais i ka fali lajɛ a ye fali lajɛ a y'a sɔrɔ fali kolojɛlanw de yɛrɛkɛlen don foyi tɛ yen kolojɛmanw kɔ sa an ka nin kɛ kabako de ye i ye an ka e kɛ kabako ye mɔgɔw ye wanzur ilal izami fali kolojanw lajɛ nun shizuha qira'a dɔw la dɔw fana b'a fɔ kayfa nun shiruha o tuma na n'a kɛla nun shiruha an bɛ kolo ninnu la ɲɛnamaya cogo di n'a kɛla nun shizuha an b'u balan ɲɔgɔn na cogo di
parce que na kolo bi balambala ñonna de ko genge ñonna o chama galo donc ay kolo nunu wulla ka genge ñonna ka sogo bu wuli ka turala o yoro bela jelena fali kulela aya ka fali mine sanke me fali ka yala kan ka ta dugu kono summa naksuha laman o kofe ka fere bo sogo bula kuma amna ne abangena aye ale uzairu ayad ala kulli shay'in qadir ayado janna ala bi se fembe la jelina wa iz qala ibrahim ibrahim ta uzairu ta bana ibrahim fana mi uzairu soro o ya ale soro nga nyen gali chogo yaw makekele uzairu malada buke ane ala ce ala bi se kanin ke chogoti walma amba fako hal ni mo sona ala tison ibrahima yi ladabuta ane ala ce ale ko chogodi rabbi arini ala yirali kenna ala mba nyini fe ika yiranna kayfa tuhyil mauta ibisu nyana ma ya chogodi ale ya nyini de ala ka yirala abadon ko ala bise mais aya ala de deli comme ale ni kafiri min bi ñom fe no ye namruz bun kan'ani nako mako ma bi saka wuli namruz bun kan'an bina sonka fo ko yala iddilla kam ma saleh ka wuli wa donc yana ka se o ma ale ba nyene ala fe ala ka ayirala abi su nyana ma ya chugodi pour que ni sosoli sela ma ba fo nyai tari ma fam rabbi ntigi nyuma ala arini kayfa tuhyil mauta yirali kenna ibi su nyana ma ya chugodi awalam tu'min ala ko yala ima dalawa ka fa nabi su nyana ma ya ako cendo ndambala de membi fay ka yiranna mbi fay ka yirali kenna ya san duskunde kam ma fandiya arba'atan min at-tayr ala ko ibrahima ma kono sia model nani mine kono sia model nani iku bela jelen kantike iku sogo nu bu ni kolo ni shiu bela jelen bunte ka kono nani be nyagami nyona shini kolo ni sogo sikana donc abonyona ika soroka asara da nani ika soroka sara kelengelen bela jelen bla kulu dola donc ayo bla summa du'uhunna o kofe iku wele aye sogo aye kono nunun kantige kono model nani dungoro ani kono munum kono nani minum bifo dungoro ani gingi ani ghurabo ni sayake ni kele yoro la folo kono fima mimbina duga wala ani duga dungoro gingi duga ani tawus da yi ibaye fonctionnaire ba mer akukala ka jana na ya akukala yere ga biki kono ko yiri bolode do iba kono do kono bele de do na ya akukala aba yere ke wala o de tawus o kono nani ayu be kantige sogo ni shiu ani kolo ka be bunte ka soroka ke sara da nani ko de asorla ka sara kelengelen bela jelen bla kulu kelena ka soroka kungolo nani mine sisan abi dungoro kungolo ta aba fo dungoro shini asogo bi yoro kulu nani na be bi pam ka faranyon kan ka soroka pam kan ni balan kungolo la bi firfir abo bla kata gengi sogo ana buna shiu bi fango fanfe abe bi pam kan noronyona bisoro katama kana panka noro kungolola ubi firfiri ubita duga aya benani summa du'uhunna ukofi iku wele yati naka ubina ima sa'ayan uitama bay ubitama kana noro kungolola ika don ko Allah taala ibunya masay kiri مثل الذين مغوا مثاليا ينفقون أموالهم منبوك نفلو نفقاتي على كسرى دمني كما
Hakɛto dɔɔni. Ibrahim min al-arifin. Ibrahim ay ala dɔnbaw allazina sayruhum da'iman fil malakut. Munum bitama waati bɛɛ ka taa ala ka maraw la. Qulubuhum tutiru fil malakut. Maa minnu dusukun bɛ pan. Yarɔ maa ɲumanw bɛ pan. Gamaw bɛ maa ɲuman fɛ. Wa ajnihatun tatiru bi ghayri risin ila malakuti rabbil alamina. Maa ɲumanw bɛ pan ka taa ala ka malakutu la ka taa fɛnw lajɛ ka sigi. Ibrahima arahu Allahu mu'jizatin fi tuyur. O de la ala y'a ka kabako yira a la pan fɛnw na n'o ye kɔnɔw ye. Wa hazihi tuyur fiha tiba'u bani adam. Nin kɔnɔ naani adamaden jogo b'a kɔnɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen na. Addiku fihi shahawa da'iman. Shahawatul jima. Ni dunkɔrɔta waati bɛɛ ale mago bɛ muso la. O kelen bi adamaden na. Wal ghurabu harisun. Ni duga ye ale ye maa ye maa min jɔtelen don waati bɛɛ. Waati bɛɛ ale bɛ fɛ ka dunta de sɔrɔ. Adamaden fana ye o ye jɔn ka don a da. A ye jɔn don da. O ye adamaden jogo ye. Wa nasru yuhibbul akl la yaftaru anil akl. Mais ni gingin fana lajɛ ale waati bɛɛ ka dumuni cɔgin. Dumuni de ka di ale ye waati bɛɛ. Wa tawus yuhibbu zina wal mufakhar. Tawus parli de ka di ale ye. Kɔnɔ cɛ ɲuman de don ani waso k'i kun yɛrɛ kɛ ka o de ka di ale ye. Wa o ka di adamaden fana. Mame a kɔnɔ in hali ni taala faso kanu na a bɛ du caman kɔnɔ ye. Voilà. Ok. إذا طهر الإنسان نفسه من هذه الطباع سكن ملكوت السماوات والأرض. ni maa sela ka nin jogo naani bɔ i la dumuni caman ani jɔtɛndiya walima jɔtɛ ani nɛgɛ ani masirikanu ni wasokanu ni sela k'o bɔ i la i bɛ kɛ i n'a fɔ mɛlɛkɛ. I dusukun bɛ kɛ i n'a fɔ mɛlɛkɛ dusukun. إذا جاهد نفسه حتى عزلها عن الشهوة وعن كثرة الأكل والمفاخر والتزيين وعن الإرث دخل ملكوت السماوات والأرض. أبيكم يدونا ملكة وشلا. مثل الذين مغوا مثاليا ما من النوب كنفلو نفقات في سبيل الله على كسرة دمني كسون. O misaliya bi komi habbatin ma min taala ɲɔkisɛ kelen dan dugukolo la ni a falenna a kɔrɔla ka tinzan 7 bɔ a la ɲɔkisɛ kelen ni maa mun bɛ saɲɔ dɔn a ka ca ka kɛ saɲɔ na i bɛ taa saɲɔ kisɛ kelen turu n'a falenna a bɛ kɛ kala 7 ye kala kelen o kelen bɛ tinzan kelen kelen bɔ tinzan kelen kelen fana bɛ se ka kisɛ kɛmɛ d'i ma. Donc i ka ɲɔ kisɛ kelen ye joli d'i ma? 700. ɲɔ kisɛ kelen o wolola ka kɛ 700 ye. fi kulli sumbulatin ɲɔ tinzan kelen o kelen mi'ata habba a kelen o kelen ye ɲɔ kisɛ 100 di. Wallahu yudaifu liman yasha. Ala bi dublel ke ma kan nyuma ala maaye mamu ya jamin ka chani bela jele. Hazihi al-aya nazalat fi jays al-usra ani ghazwat Tabuk. Ni aya jigina jays al-usra gelaya kele bolo labenina. Ala kira bena Tabuk kele laben watimna. Ala kira sigla sallallahu alaihi wasallam. Ala kira ko nin kele bolo gelaya kele bolo de do. Ngani mawo ma yi kan nafolo di alabeni koso sigata la aljinabi Usman ibn Affan anana ni nyogome bakele nyogome kelen wo kelen kembe ka doni nyola ana kola doni nyo yani sumana
ananani so keme ay nyogome bakile nyogome kelen wo kelen donnen do sumana ananani so keme so kelen wo kelen ni alla ben fen akereke oni abamuru ni afenge bala ananani dinaru bakile anano bla alakira sen karafa sallallahu alaihi wasallam alakira to laka o wari inde yelema di atege don o sanu dinar na kasraka fa allahumma inni radin anhu farda anhu ala ne jena umar ma ala e fanaka jen umar ma ala ne jena umar ma ala e fanaka jen umar Usman ne jena Usman ma e fanaka jen Usman ma wallahi ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm Usman ma na fen ke bi kofe o sita toro tuguni odela hatta domna o bena Usman faga yaro Usman fagali ay cheni don silamiya kuna kosobe ngo yaro Usman fagali cheni don silamiya kuna kosobe hali sisa ambi fongo nyogo ya minna silamiya kuna asursu bola Usman fagal dil monna jamakulu dowde dona silamiya la munu yu yere ke silamiya o kala nyini ka se ka silamiya gose akonnana o sela ka silamiya dow hakilu soro ka plan ke ka faruka fu sela ka Abubakar denge hakili soro ka faru yaraka mona unana Usman fe kana figiya oke ko karibi yan fe no ika gouverneur mu yan fe habitant anta fe ay bo place la kana figiya oke kosobe fo Usman ya décider ka bo place la nika Abubakar denge blakata yeno o ya soro o yu denka Usman ka lettre do sebe ka foko bonko o gouverneur mimbe ka seben ka foko Usman Muhammad denge Abubakar denge Muhammad abina na ife nana abina nan seben ka fo nyake ni ebo i place la ka alebla i place la ma ke foi ka mambi fe ka amma bonna aka cheni chayala na sela afaga ka lettre seben o chugala ka Usman ka tampo sigaka tari ma fam donc Usman Abubakar denge tato abala ka talni Usman ka lettre o ye lettre doindi mo do makake ina fo obna tadi masake doima donc atola ka Abubakar ka mo nyakoro Abubakar denge Muhammad ka mo nyakoro tige kake ina fo abiki dogolo la ina fo ni drogo bi mo bolo ni polisi yaro ijabi tige de kake ina fo o chuga kwa fo nunun sikalala ka fie ka ye lettre de babolo katadi gouverneur ma lettre in fana bola Usman de fe lettre in kono ale fagal ko kuma de bala ale fana dumbi ka tala o yoro kele nani Usman de ka chide wal Usman fana de ka tampon baka ko chenna sisansa mo nonu ye kuma mun faka fo Usman bi faka ne jamfa kim faka chende do adalle ya flene afarala mo nonu ka menum bi faka Usman kele ka Usman faka révolution wulla silamiya la nin cogoya indel ka ceni do o Usman dakoro so dala so kono ati jimi ati dumni ke foy ta soro ati foy soro ka dun Usman yere bi faga domina aklena kasu fitir sela ama dumni soro ka dun ama ji soro ka me o donde dugu su kole alakra ya ka finantirla alakra dumni dam ka ji dam dugu klane mo do yi belen kana ji dam akoko no ko akai ko ne alakra ya nga finantirla anana ay ji dia ay dumni dia akom mako fana na kadi ngata sun tiga ulu fensini
bismillah. N'a ka di ye ala k'i dɛmɛ jugu ninnu fana kan bismillah. K'ale y'a préféré a ka taa sun tigɛ alakira fɛ par sabula ni ala ko n'a ko k'a bɛ kɛlɛ kɛ a don a bɛ se ka kɛlɛ kɛ mais par sabula jama b'a kɔ révolutionnaire ye maa dama dama dɔw dɔrɔn de mais ka bɔn ale kama Usman kun ye maa nɔgɔmanba de o donna Usman kan nin don in de maa fɔlɔ min donna Usman kan o ye Abubakar denkɛ yɛrɛ de Abubakar denkɛ ye a ta a kunkolo fɛ k'a bongosi fana minɛ k'a sama k'a tufa a ko Abubakar denkɛ ma yabna Abibakrin i kunkolo minɛ i kunsigi minɛ kunkolo min ani kunsigi min i fa bɛ malo min ma o yɔrɔ bɛɛ la Muhammad ibn Abibakrin a y'a dɔn tiɲɛni kɛla a y'a dɔn a donna complot dɔ kɔnɔ a tɛ se k'a yɛrɛ bɔ a kɔnɔ c'est trop tard a kuma solilen maloyalen bɔla ka t'i sigi kɛrɛfɛ a maloyalenba a y'a dɔn k'a fɔ dingɛ de sen n'a ɲɛ han ayiwa mɔgɔ ninnu donna Usman kan yan'u k'a faga a y'u ɲininka don dama dama ko yala Jaysul Usra labɛn don alakira m'a fɔ ni maa o maa ye Jaysul Usra labɛn aljinɛ b'i ye wa ko yala ale ma na ni ɲɔgɔmɛ ba kelen ye a n'a kɔla dɔnni suma na wa ale ma na ni so 100 a n'a kɛlɛkɛminɛnw ye wa ale ma na ni dinaru ba kelen ye wa ko alakira m'a fɔ ale de ma ko Usman fɛn o fɛn y'i jaabi kɔfɛ o kɛ ko yala Usman ale de tɛ Usman ye Usman ye alakira y'a denmuso furu Usman min ma wa denmuso fɔlɔ dila a ma o fatula filanan dila a ma o fatula alakira ko ni denmuso 100 bɛ n bolo n b'a bɛɛ d'i ma kelen kelen a ye kumana o don kosɛbɛ o y'a faga a fagali kɔfɛ fo ka taa se bi ma silamɛya ma lafiya par sabula a fagalen kɔfɛ silamɛya kɛla fila ye Usman joli minɛ faga cogo i n'a fɔ ka ta juru sara quoi ka joli sɔngɔ minɛ o fɔla ɲɔgɔn kɔ o la Makkakaw o ni Madinakaw olu ye bay'a kɛ Sayyidina Ali Shamikaw ma sɔn ka bay'a k'a ye ka sababu kɛ Muawiya ibn Abi Sufyan ale de kun sigin bɛ yen nɔ gouverneur la Muawiya ni Sayyidina Usman ka surun ka tɛmɛ Sayyidina Ali kan ale ko k'ale ti bay'a kɛ maa si ye fo Usman fagali fo a fagabagaw ka kiri Ali ko non ni ɲɛmɔgɔ bɔla yen pour ka kow sigi sen na surtout jama de fɛn min kɛ ka sɔrɔ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ min nɔ b'a la min nɔ t'a la k'a dɔn ka sɔrɔ ka bɛɛ ka kiri tigɛ fɔnkɔɲɔgɔnyaw kɛla yen o kɔfɛ kɛlɛ caman kɛla sahabaw yɛrɛ dama nin b'a fɔ Allahu akbar ya nin b'a fɔ Allahu akbar bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ mais a bɛɛ sɔrɔla o de la alakira b'a fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam maa ka tugu ɲɛmɔgɔ kɔ hali n'a y'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ ye ala kotaba ye hali n'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ ye tiɲɛnikɛla ye aw ka sɔn ka tugu a kɔ o de ka fisa aw k'a fɔ k'aw bɛ ɲɛmɔgɔ wuli par force ni ɲɛmɔgɔ wulila yɔrɔ o yɔrɔ par force hɛrɛ t'a kɔfɛ a ma deli ka kɛ fewu fɛn dama dama b'a kɔnɔ n b'a fɔ a fɛn fɔlɔ ye jumɛn ye ɲɛmɔgɔ wulila par force yɔrɔ o yɔrɔ sikasi t'a la ɲɛmɔgɔ dɔgɔya b'a la donc maa kura min bɛ na ɲɛmɔgɔya la e ye ɲɛmɔgɔ dɔ de dɔgɔya pour que ka na ɲɛmɔgɔya la alakira dun ko sallallahu alaihi wasallam man ahana sultana ahanahu Allah maa o maa ye ɲɛmɔgɔ dɔ dɔgɔya sikasi t'a la ala b'i dɔgɔya donc e sigila ten
sigasi t'a la gɛlɛyaw b'a kɔfɛ dɔgɔyalimaw b'a kɔfɛ ala k'an bɛn sababa ma الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا والذين ما من ينفقون أموالهم أبون كنفلو نفقات في سبيل الله على كسرى دمني كسون o kɔfɛ o tɛ kunna dali ani tɔɔrɔ tuguɲɔgɔnya o ka nafakati kɔ أجره عند ربه o ka sara b'u bolo ala yɔrɔ ولا خوف عليهم siranya tɛ olu kan ولا هم يحزنون o yɛrɛ tɛ husnu قول معروف i ka kumakan ɲuman fɔ maa ye o de hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ i ka fɛn di a ma yatba'uha azan i ka tila ka tɔɔrɔ ka i hɛrɛ k'a ye ka tila ka tɔɔrɔ i ka hɛrɛ ka sɔn k'a kunna da walima ka waso a la hɛrɛ dilen kɔfɛ a ma kana hɛrɛ k'a ye fewu mɛ kuma ɲuman f'a ye o de ka fisa o ye والله غني حليم Allahu ta'ala ye kari masa ye muɲu masa don يا أيها الذين آمنوا ya aw maa minnu limaniyala لا تبطلوا الصدقات aw ka na aw ka sadakatiw tiɲɛ bilmanni ni kunnadali ye wal adha o ni tɔɔrɔ ye كالذي ينفق ما maa min b'a ka nafolo nafakati ka tila ka kunnadali ni tɔɔrɔ tugu a la a bɛ komi maa min n'a b'a la k'a ka nafolo nafakati ri'a annasi yɛrɛ yira kama wala yu'minu billahi a tigi dante ala la a dante don labanw na مثله o tigilamɔgɔ misaliya ka masali safwanin a bɛ komi fara jalan fara min b'a la n'a nugulen don kosɛbɛ ni cɛncɛn bila a kan fara nuguma ni cɛncɛn bila a kan fa asabahu wabilun sanba nana o fara in sɔrɔ yen cɛncɛn bɛ kɛ cogo di cɛncɛn bɛɛ bɛ ta fatarakahu saldan k'a to yen donc a bɛ komi e ye fara ba de ye i bɛ ɲumanya min kɛ o ye cɛncɛn de ye o tuma na i bɛ waso min kɛ a tigi la i kɛlen walima kunnadali min kɛ o ye sanji de ye a bɛ fara in ko ka jɛ donc e kɔni bɛ ala ka ɲumanyaw kɛ mais a bɛɛ bɛ taa gɔngɔn fɛ nafa foyi t'a la ala k'an kisi a ma تراب وأصابه fatarakahu saldan a b'a to yen a jalilama yani a nugulen a bɛɛ t'a la la yaqdiruna ala shay'in o tɛ se ka foyi kɛ fɛn na o ye fɛn min ɲini wallahu la yahdi alqawma alkafirin allahu ta'ala ti kafiru kana مثل الذين ينفقون أموالهم ma misaliya ma min b'a ka nafolo nafaqati ibtigha mardatillahi ala ka jɛɲini kama ani sabati kosɔn min anfusihim yɛrɛbakun ye o misaliya bɛ komi ɲɔkisɛ kelen n'a bɛ yɔrɔ kɔrɔtalen na i t'a la ɲɔkisɛ dɔ turu i t'a la ɲɔkisɛ dɔ dan babilon sanba nana sɔrɔ yɔrɔ kɔrɔtalen in na n'o kɛla a bɛ double de sen fila ni samiya sera maa min ka foro bɛ tongon kan maa min ka foro bɛ sanfɛma yɔrɔ la ni san bonyana o san ni samiya ji cayala kojugu dugumamɔgɔw ta bɛ kɛ cogo di olu ta bɛ tiɲɛ ale min bɛ sanfɛ dun ale ta bi ɲɛ wa a bi ɲɛ o ye ɲɛ dan ye a bɛ double ko fila kɛ wa illam yusibaha wabilun ni sanba mana dun ni san fitini de nana min bi ɲɔri ka jigin o fana na ale ta kɔni bɛ ɲɛ foro min bɛ sanfɛ ni san ba nana ale bɛ ɲɛ ni san ma bonya kosɛbɛ n'a bɛ ɲɔri a bɛ ɲɛ wallahu bima ta'maluna basirun aw b'a la ka fɛn min kɛ dɛ ala b'a bɛɛ lajɛlen ye aya waddo ahadukum yala aw dɔ la kelen b'a nata an takuna lahu jannatun jardin foro dɔ ka kɛ a fɛ jardin foro min ni tamaro sun b'a kɔnɔ ɛrɛnzɛnw b'a kɔnɔ tajiri min tahti al-anharu kɔɲɔw bɛ boli jardin ninnu kɔnɔ yiriden modèle bɛɛ dɔ bɛ sɔrɔ jardin kɔnɔ ka sɔrɔ jardin b'i bolo waati min na
e cɔkɔrɔbalaman de do baarakɛla ti e cɔkɔrɔbalaman de do mais i kɔni sela ka nin jardin sɔrɔ baarakɛlaw b'a kɔnɔ i n'a fɔ ni yiriforo bi maa min bolo Côte d'Ivoire dɔafa mais ka sɔrɔ i denw fana bɛ lafulen do a si ma se baara ye mais foro b'i bolo i bɛ mɔgɔw ta olu bɛ taa foro cakɛ o tuma na ni traite banna o bɛ na ni wari ye i bɛ foro baarakɛlaw ka wariw sara i b'a tɔ kɛ k'i ka denbaya balo i toolo la fiɲɛba dɔ wulila fiɲɛba min ni tasuma bɛ a kɔnɔ k'i ka foro bɛɛ jeni jɔn b'a nataw ka k'i la maa min fana bɛ nafakati kɛ ka tila ka waso ni kunnadali tugu a la i ka ko bɛ tan de ba ka ayaw bange tan de mɔgɔw ye a dɔ la o na siran Ala ɲɛ يا أيها الذين آمنوا يا أو مؤمن لمن يلا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أو يفنسن ما منو ينير أي نفقاتي كودلا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا على كسنو أتفوي فني فنسن ماته إتعلم ما نفوريا من كده كدوني سرو نافولا كو أيا دي علامة دوبو دي لا كده إيمين سرو إكا حلالا لا ودي an yi mun labo aw ye minal ardi dukolo la kam na aw ka ɲɔkisɛw la aw kana fɛn kuntaw ɲini k'aw b'o de nafakati kɛ n'o de ye yarɔ o fana bɛ yen sɛnɛkɛla dɔw bɛ yen n'a fɔ i b'a sɔrɔ o bɛ sagi 9 10 ye jaka ye o bɛ ɲɔ suma sagi de la o bɛ ɲɔ tinzanw saɲɔ tinzanw don sagi 9 10 ye jaka ye mais masha Allah tan nayi u b'o tɔmɔ k'o kɛ ɲɔ tinzan minnu b'a la ni kisɛ t'u la kosɛbɛ u b'olu de tɔmɔ k'o kɛ tan nayi toujours jaka ta in bɛ kɛ lankolon ye dunta in bɛ kɛ ɲuman ye Ala ko wala tatayammamul khabitha minhu aw kana ɲɔ tinzan lankolon kɛrɛnkɛrɛn k'o kɛ jaka ye minhu tunfiquna k'a fɔ k'aw b'o de nafakati wa lastum bi akhizihi k'a sɔrɔ n'a dila aw ma aw yɛrɛ t'a minɛ fone aw y'a minɛ ni kɔrɔnya ye dɛ k'aw ɲɛ datugu a kan wa alamu anna allaha ghaniyyun hamid Allahu ta'ala kari masa ye tanu masa do ash-shaytanu ya'idukumul faqr shaytane de bi fantanya layidu ta e bi sɔn k'i ka wari di e bi sɔn k'i ka nafolo di i ka wari bi ban ye e k'a di ban i naloma ye a b'aw yamaruya ni kolangolo ye n'o ye fahasha i yan nɔ bakhiliya a b'aw yamaruya ni bakhiliya ye ni fahasha nana yɔrɔ o yɔrɔ ni fahashu nana yɔrɔ o yɔrɔ a kan bɛ jɛnɛya ma fo yan ni aya in de la fahashu nana bi ma'ana al-bukhl wallahu ya'idukum maghfiratan Ala b'a fɔ a y'aw ka nafolo di n'o kɛla n bɛ yafa aw ma min bɔla Ala yɔrɔ wa fadlan o ni fisɔmandiya yani i bɛ nafolo bɔ k'a di Ala bɛ dɔ far'a kan i b'a bɔ k'a di Ala bɛ dɔ far'a kan i b'a bɔ k'a di Ala bɛ dɔ far'a kan naloman de du garizɛgɛtigi ye est-ce que aw b'o kalama cɛ o cɛ ni ko o ko nana du kɔnɔ ale ye naloman de ye ni dɔɔni min b'a bolo a b'a bɛɛ dɔn a la jamais i b'a sɔrɔ o de ye garizɛgɛtigi ye mais maa min ka kegun n'ale ye min sɔrɔ a b'i den ka taa mara ye o ye a bɛ fɛ k'a kɛ i n'a fɔ ale ye innocent ye fɛn t'a bolo o tɛ foyi sɔrɔ naloma in dɛ a bɛ na de yu'til hikmata man yasha Ala bi ko dɔn di maa mun y'a ja wa man yu'tal hikmata ni Ala ye ko dɔn di maa o maa ma faqad utiya khairan kasira Ala ye hɛrɛ caman de d'i ma mais maa si t'o dɔn fo n'a kɛla hakilitigi k'a fɔ ni Ala ye ko dɔn d'i ma ka faamu d'i ma Ala ye hɛrɛ caman k'i ye mais an ka bi ko wa ma yatazakkar maa si hakili tɛ jigin o la illa ulil albab fo n'a kɛla hakilitigi sinon anw b'a ye V8 bɛ kari bolo étage b'a bolo a bɛ bazin baw kɔnɔ donc karamɔgɔ do
fantan do abala aka fini kolon bala sigi mbaka bitigi dala abi debure kana awla seli debure dana ka sigi ngoni ni ma farti wa fembe bi fotigima kasro ala e kodondi mamuma insha Allah o de here chaman soro wa ma anfaqtum min nafaqatin oy fen oy fen nafaqati kam ni nafaqatila walma aw nadartum walma oy layduta kariminin ki ijija ka laydu dafa de ni laydu di mama ni ma ke adon ka fala khare bi nyangala karine ala sonama mina nin fendima ijija ka di mina nin kuma in fiye ijija ka di ni laydu ta mai ni ma time i laydu boroto laydu boroto ka jugun ko jugun nafigi tama sen do laydu boroto aha inna Allah ya'lamu no laydu munun tanika laydu nunun dafa fa inna Allah ya'lamu ala ba bela jelendo wa ma lil zalimin min ansar me yara kun tonyo baw deme batila de e mamum bi kana fulo kumanya akana na do ala ko dafe e mamum bi laydu ta ka foki ba boroto ala ko wa ma lil zalimin min ansar deme ba foyti yara kun tonyo ba aw ka sarakatu no ya bange ka di mo ma kene kan wo alhamdulillah o kay o nemanendo no ya dugo fana ni ka di fantawma o de here ka bon awma amba ka ko jugo ya fa aw ya ka woro ka bawla o bala ka fen ke alay dugle masaya abela jelena ala ba bela jelendo ليس عليك هداهم اوكي ليس عليك هداهم محمد نون كانالي وتيكا ما على دبي ما كان ما مياجا اوي فن نفقات هيرلا او ياك او يردي oy fen o ti nafaqati ke foy ko son fokata ke o be ala rajati de nyini oy nafaqati ke fen na kam nyuma na ala ba asara da falen dima kasra o mad na kasi o ma tonyo ka doni bo ka sarala donc i fen de ala ma ala bi sarala nafaqati fi sabilillah munum bala nulu koronen do kabla ala ko da sira doronde ka ube ala ko bara doronde ke o fantawnde ayulu de deme ni ame kari nyona dina nya folate ay kalande ke de cende est ce nabi kalanna abi se ka to kalanna kata femere ke ka bi balo nyine na lil ladina uhsiru ma minum bala nukuman yalendo tari mafam ukuman yalendo kata bara wereke ko ka balo nyini ukuman yalendo mun koson fi sabilillah ala kasra de meni koson ale ba si bela jelen ka abin kitabu de woluma abin keta mun koson pour que ka se ka dine bara de fo pour que ka se ka dine kuma la se hein mame male bega doni ni warti ko fini kana ay akela warti akela fantan o min flene de aya di ulud malil ladina la yastati'una darban fil ard utiseka tama katako tobita yorom na ko bita sugula yam fem bita ni na yam fem ulu tiseko ke onu yo ke esko be kalange ha utise yasibul jahilu aghniya mema ko don balu ba fa e kari wartige ko ima ka salombanye ima ka ni kari ma min ta don hakla ka fa setigi te fantan ere de do mais o kembe ku yera kariya o fantan dem no de yahsibul jahilu aghniya ko don bali hakla ko setigo de do ka sawaw ka o kembe ku yera mine o buka doni nyini o buka ninke o ti masi deli mais ibuka fantan dola o ka tamasenna la yasaluna an-nas ilhafan o tafo masima ko geleya bin kambi ni mugambu bolo dom na ubu wasani mugaye ni foytu bolo ubu kuru ko datenno ubu ka doni nyini kete
أو نفقاتي كفن فن كم نيمانا فإن الله به عليم على بابلا جيلندو الذين ينفقون أموالهم ما من بوكا نفلو نفقاتي سوف لوفه أني كلف لوفه سرا وعلانية دوغولا أني بانينا أنغو جاني بارك أني آيان سيدنا علي أتالا منفوريالا كدرمنا نسرو ككلين نفقاتي سوفه ككلين نفقاتي كلفه ككلين نفقاتي كنا ككلين نفقاتي دوغولا ولو كسرابي ولو عند ربهم ودبا على يرى سرياتوكا ولا هم يحزنون ويرتي حزن الذين يأكلون الربا أمين نكيتي فسنين إن شاء الله ربا كيتي بعد أكما كتشاكو سبب إن شاء الله يا ربي كورينا فامو على كادي أما كورينا نورو على كادي أما كورينا بنيا على كادي أما كباركني كورينا على كانو غاني على كورينا كأما هجاي على كنا كورينا كأنكان هجاي سنغالو تيمة تقول نما على كادي أما يا ربي سنغالو جرم يافا على كانو غاني sungalo kan horayali ala kan wani ala kan labawnya ala kan sanyara koro ala kan sirimara ala kan demba yaw glan kadama sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman يا الله الله صوحي فانظر في البلاد الله الله هل رأيت مثل ماي الله الله صوحي فانظر في البلاد الله الله هل رأيت مثل ماي الله الله هل سمعت مثل ماي الله 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 أهل مالي قد وجدتم الله الله الرشاد شيخ ماهي الله الله إن ترم شيئا كريما الله